This is district Koraput in Odisha, situated on Eastern Ghat mountain range. With a diameter of 8,807 km, Odisha's highest mountain Deomali is located in this district. There is the Duduma waterfall here. These sights fascinate the tourists. According to Census 2011, the population of the district was 13,07,647, and out of them, 83.61% of people live in villages. They maintain their livelihood depending primarily on agriculture. Total arable land in this is 290,000 hectares, out of which irrigation facility is available for 93,908 hectares of land and 64,057 in Rabi season. Paddy, finger millets, little millet, maize, rapeseed, maize, mustard and vegetables are grown in here in the Kharif season. In Rabi season, paddy, sugarcane and vegetables are grown in irrigated area. The local farmers here use chemical fertilizers and pesticides with the aim of producing maximum output. As a result, the farmers have to spend a large amount on it, and its detrimental effect falls on the environment. Keeping an eye on it, state government has implemented the program PKVY planned by the central government, and voluntary organization Agrogami has assumed an important role in making the program a success. PKVY सरकारଙ୍କର गोटे नूतन पदक्षेप पूर्वर आमर जो चाष होता से आमर कौन प्रकार रासायनिक व्यवहार कराऊ नाला आमर यही चाषी पाखे थी विभिन्न प्रकार गछ मूल युड़िक व्यवहार करके चाष करुले रोग पोक दायु फसल को रक्षा करुले आम तार व्यवहार उन्नतीकरण करू शिखेदवा से भाव में आम विभिन्न प्रकार जो आमर जैविक औषध रही निम ठारू आरंभ करी अरख करंज ये सबूर व्यवहार शिखेलु हांडी खत एगुड़ाक शिखेलु जिया खत गोटे नुआ जिनस से जान नथिले जिया खतर व्यवहार शिखेलु एवं घर पाखे डेमोन्स्ट्रेशन करके देखई दिहला देखई देवर शिखार बहुत आग्रही चाषी बहुत परिश्रमी चाषी तेणु कलापर जिते से बुझिले जे हाँ प्रकृत में ये तो आमको खर्च कम होता छड़ा आम माटी किसी क्षति होनी से आस्ते आस्ते से ग्रहण कले। Chaulakhunti is a village in Dasamantapur block of district Koraput. It is inhabited by 47 households. Parma Kule Sikha is a farmer of the village. His family consists of 8 members with his wife Sapai and 6 children. There was a time he was very poor. Though he had 2 acres of land, they were lying barren due to lack of irrigation. पूर्वर आज्ञा 3 वर्ष टू गोटे वर्ष चाषी करूँ हेले नैले ना अभी नब्बे तरफर आज्ञा मैंने आइला को गच लगेदेले सीटा काजू भी देला लिचु भी देला आम देला सीटा लगाइलु सीटी जोगी करी बंचाइलु सीटा एबे आगर कुली जाइतिले आका नुन मरीच पेटके होइतिले से गच लगाइला बेले टनु कुली बत्ती छाड़ी देलु एबे बाड़ जोगी जोगी करी आज्ञा आमे सब बहुत आय होइछि। पूर्वर आज्ञा जंगल थिला आज्ञा जंगल काटी काटी दान मांडिया करितिलु सेति को न हेउतिला आज्ञा गोटे वर्षरु ये मांडिया करितिलु अरे से आखु वर्षरु सुआ करतिलु आज्ञा सेतेटु आर पड़िया रोई जाइतिला आज्ञा 10 मन पर जाउतिलु आज्ञा आगरु हमर कॉन्ट्रैक्ट माने डाकियाले आज्ञा सेति काम करबा को जाउतिलु आज्ञा कोटकी साबळ एमते त दरी करी जाउतिलु आज्ञा अरे एमते रास्ता काम भी थिले कि
कि काम थिले मिसा सेमती जाउथुलु एबे जहाँ अग्रगामी सरकार नाबार्ड तलपुर रे आइलारु आज्ञा आमे शांति सकल रे एबे भीतर आका तास करूछु आज्ञा A program Wadi was started with the NABARD support. Then they were included in the program. In 2011, they were provided with 25 numbers of mango seedlings, 40 numbers of cashew seedlings and 10 numbers of lychee seedlings. In this way, total 75 numbers of seedlings. Gradually, they had started growing the broom plants, plantain and vegetables under mixed farming method. गछ मझे आज्ञा एमती टमाटो लगाऊँ आज्ञा अरे भेंडी लगाऊँ करला लगाऊँ बैंगन लगाऊँ अरे ये कोबी भी लगाऊँ आज्ञा कदली झाड़ू मिसा पाली पाली लगा दे आज्ञा झाड़ू मिसा सब काम देला आज्ञा खाइबाटा खाऊँ आज्ञा बिकबाटा बिकुछु कदली बिकुछु आज्ञा अरे झाड़ू बैंगन आलू कोबी लंका टमाटो आरी तापरे आंबो काजू लिचु बिकुछु 2009-10 मसीह नाबार्ड रो गोटे कार्यक्रम थिला वाड़ी वाड़ी कार्यक्रम रे आमे काम आमे आरंभ करथिलु 16 मसीह सरला नाबार्ड वाड़ी या परे परंपरागत कृषि विकास योजना ओडिशा सरकार माध्यम रे माने आरंभ होला कोरापुट जिल्ला रे दशमंतपुर ब्लॉक रो 16टा गाँ आउ 6टा पंचायत रे 612 जन चाषी को नेकी PKVY कार्य करुच्ची एथिरे मुख्य कथा है जे देशी खत देशी बिहन देशी औषध देशी बुद्धि ये जो चाषर बजार रे गोटे एस्टाब्लिश हो जाइए जोटा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हिसाब रे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हिसाब रे जदि मार्केट रे बैगणटा 20 टंकार बिक्री होची आउ जैविक पद्धति रे बैगणटा 30 टंकार बिक्री होची। Government's PKVY program was started in the village with the help of Agrogami. Of all the inhabitants of the village, total 30 were included in this program. They were imparted training on biofertilizers and biopesticides for their skill development. सरकार देशी कत देशी बिहन ये देशी औषध करंतु बोल कहते आज्ञा अलग ये सार फार पका ना बोल कहते से सार आज्ञा एबे सार कले जमी नष्ट हेबो बोल कहते आज्ञा सेते पई हमर देशी कत देशी औषध करूछु करिकिना सब पुनि पर्वर चाष करू देशी कतर आज्ञा जिया कत करूछु आज्ञा अरे हांडी कत करूछु अरे जीवामृत करूछु आज्ञा। After taking part in the program, Parama continued to climb the stairs of success. He made a pit in the orchard and began to make compost by collecting the plant wastes such as dry leaves and branches and utilizing them. He himself prepared all kinds of manures and biopesticides and applied it on the field. He constructed a vermicompost tank in his orchard with the government support and Agrogami's guidance. He collected vermicompost from the pit and applied in his field. As a result, less water was required for irrigating the crops. हांडी कत करूछु आज्ञा हांडी कतरो ये अर्क पत्र अरे करंजी पत्र अरे ये लिंब पत्र काटी काटी हांडी रे पूरा देउछ आज्ञा अरे गाय मूत गाय गोबर पका दे करी गुड़ा दे करी ऊपर बांधी देउछ आज्ञा बांधी दे कर सेटा समान केते 2 दिन को गाटुछ आज्ञा रे गाटला परे पूरा क्लियर हे गले आज्ञा सेटा चाणी करी ये बूंद रे देउछ आज्ञा गोटे लीटर औषध को 30 लीटर पानी रे करकिना देउछ आज्ञा। Then he prepared the pot manure using local resources. After mixing the pot manure with 30 liters of water, he applies on crops with the help of sprayer he is provided by the government. In this act, his wife also helps him. सरकार मिशन देउछ आज्ञा सीटा औषध पकाइबु मिशन देछि धान उडाइबाटा आरे मिशन देछि हल कसबाटा आरे मिशन देछि घास बाचबाटा। परमा कुलसिका जोटा चाउल कंती दशमंतपुर गाँव जे देखिबो तांको जो हिसाब रे से काम करिसंती माने को हिसाब तांकर जमी दी करथिला मतलब पूरा ताको भलो भाबे यूटिलाइज हे नथला मतलब सेही ट्रेनिंग पाइला परे
ତାଙ୍କର ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ କେମିତି ଖତ ବନେଇବେ କେମିତି ଗଛ ଲଗେଇବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ଚାଷ ସବୁ ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଚାଷ କରି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଦେଖିଲେ ଯେ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କର ମନ ପାଇବ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଏ PKVY ବହୁତ ଜଣକୁ ସେମିତି ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଛି। Another reason for their success is that they produce vegetables by using completely indigenous seeds. ଆମେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଚାଷ କରିବୁ ନାହିଁ, ବିହନ କିଣିକରି ରଖିବୁ ନାହିଁ, ଚାଷୀ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜେ ମୁଇଁ କାମ କରିବି, ନିଜେ ବିହନ ରଖିବି, ଭେଣ୍ଡି ହେଉ ଜୁନେସି ହେଉ ବିନେସି ହେଉ ସବୁ ନିଜେ ପାଇଁ ନିଜେ ଲଗାଇକିନା ବିହନ ରଖିକିନା ଆରି ପରେ ବିହନ ରଖିବି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଥିରେ ରେନଫଲ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ PKVY ପରମ୍ପରାଗତ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା ନିଆହେଇଛି, ଏହା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଫାର୍ମର୍ସ ଆମ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ସ୍ପେଶିଆଲି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ସେମାନେ ବହୁତ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଜ୍ ସଚ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କରି ଆସୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ପରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ ପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି। After being included under the PKVY scheme, there is no dearth of food or vegetables in her house. She plucks various kinds of vegetables from her field and serves different kinds of dishes to her husband and children. They have created their own system of security, like the food security program of the government. Another success is that he has installed a rice hauler in his village with the income from his sale of vegetables. While the villagers get some benefit by this activity, Parama also makes some income. Similarly, another success for him is that he has bought an auto rickshaw. With its help, he makes some money besides moving his daughter their school to and fro. The auto rickshaw also comes to the help of the villagers in case of emergency. ଚାଷ କଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଧାନ ମିଲ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲୁ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟରେ। ଆରେ ସେଥିଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅଠୋ ଗୋଟେ କିଣିଲୁ, କେତେ ବହି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲୁ। ଆରେ ଏବେ ସୁନା ଅଧୁଲା କିଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ 3ଟା ଝିଅକୁ। ହଁ, ଆରେ ଗୋଟେ ଘର କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ପରମ୍ପରାଗତ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଯେତେ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତା ଭିତରେ ପରମା କଳସିକାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିଛି। ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ହିସାବରେ, ଜଣେ ଚାଷୀ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ